हेलो फ्रेंड्स, मु रोजी आज आपण को बांडविया गरम है पर बहुत बढ़िया कहानी नहीं आई। वीडियोटी को शेष जाए देखिए, मन ध्यान दे शुणे। मु प्लस टू पर प्लस थ्री करने भुवनेश्वर को हॉस्टल को आसिली। हॉस्टल रे मु दीटा सीनियर पिला थिले, गोटे का रोनी गोटे का सोनी। दुई जन कॉलेज में जानवर सबुठ बेत झील से दुई जन तर बहुत टोका लफड़ा सब बेले गिया गी कथा कहती रूम रे और सब बेले गिया गी हमें निज निज बीएफ को डाक निर्दम गिया गी हमें और रूम रू मत काढ़ी दिखती कारण मु जूनियर थी से मैंने सीनियर थे तो मुझे डरे से मैंने सब बेले एमती गिया गी हमें और राति आम शोला सब बेले से कथा कहे कि आज यार बांड एड़े बड़ और तार बांड साढ़े बड़, कार 8 इंच बांड कार 9 इंच बांड, कार एत मोटा तार से मोटा, कार कला बांड और कार गोरा बांड सब बेले एमती कही मो देह उत्तेजित करती। मु भी संभारी न पारी एसबू मो बाथरूम को जाई मो बिहार आंगुठी पुरेकी काकुड़ी बुड़ेकी सब बेले गलु मारे तथापि बांड बिना बिया अधूरा। तो हाथ में केते सब कम करी मत जमा भी भल लगे सब करने। तो मो दीदी को कहली कि रोनी दीदी और सोनी दीदी मो कि गोटे कर। तापर सी कहले हाँ व्यस्त हाँ ना ये कहीकि पढ़ेली मो कथा को सीरीयस भी नेलेनी। तापर मु कॉलेज रे जीवा पर बीएफ टी कली और बीएफ भी सी मत ठीक से गिया गी कर पारानी और तार बांड बहुत छोट मुझे बांडे जमा भी संतुष्ट नी। मुझे भी कह गे बोली 2-3 मिनिट गे कि सी पूरा हालिया हो शोब तो मुझे जमा भी शांति हो पारे। तापर मिली दीदी को आसी कहली ये सब कहानी। तापर मिली दीदी कहले हाँ तू व्यस्त हाँ ना मो तो भल पुआटे ठीक करदेवी और सी ते नितम गेबे। तापर से मुझे राति शोले। तापर लिली दीदी और सोनी दीदी दुई जन शोला पर से दुई जन किस कराकड़ी हो से ता दूध को और ये भी ता दूध को चिपाचिपी होती और बिया को चटाचटी होती। तापर मत भी से सामिल करदे। तापर मु जाई सोनी दीदी दूध को चुचुमिबा को लगिली। तापर सोनी दीदी कहले बाहर रोजी तू तो बहुत बढ़िया चुचुमुचु आ जोर से चुचुमी। तापर सोनी दीदी मोर से तो दूध मो बाटी देता मुझे दूध को बहुत चिपाचिपी कली और चुचुमिली ताको भी बहुत मजा लगिला और से मो बिया को जीपर सलसल कर बहुत चाटिला चाटी चाटी मो बिया पूरा लाल करदेला। सी कहला रोजी तो बिया बहुत टाइट बिया और जदि तो बिया कि बांड पुरेब तो बिया सतरे पूरा फाटी जीव तू कौन संभाली पार तो जो टोका मुझे ठीक करी। मुझे कहली हाँ मुझे संभाली देवी तुम्हें करके तो देख। तापर सी कहले हाँ तो मोर नंबर दूसरी तू से कॉल कर से पुआ गुड़ा भुवनेश्वर पैसा नहीं जाऊँगी। तो यह शुणी मुझे बहुत खुशी होगली। तापर मुझे नंबर को कॉल कली मुझे कहली हेलो मु रोजी कहूँ। तापर से पुआ कहला हाँ मैडम कहतु। मुझे कहली मत गिया दरकार तुम्हें आसब। तापर से कहले हाँ मैडम मुझे रात को 5,000 नेबी और राति जाक तुम गेबी। यह शुणी मुझे बहुत राजी हुई कहली हाँ आम 3 जन अच्छु तुम्हें 3 जन आसब। तापर से कहले हाँ आम 3 जन भी अच्छु आम 3 जन आम जीव तुम 3 जन को गेवाई। तापर आम डील पूरा ठीक ठाक होगला। तापर से पिला सकाल आसिले 9टारे मुझे भुवनेश्वर झारपड़ा नहीं आसिली। तापर मुझे रूम को मोर नहीं आसिली और से दिन रोनी दीदी और सोनी दीदी दुई जन रूम रे नथिले और मुझे दिन एकुटिया रूम रे थी और से 3 जन कौन कले मो अवस्था वीडियो कहूँ मु एकुटिया से 3 जन होगले। तापर आम रोनी दीदी सोनी दीदी फोन भी लगुनि मु पूरा डरीगली। मु कहली सड़ा मु एका ये 3 जन टोका आज तो मो बिया पूरा मेला कर पूरा गुंफा करदेवे कौन करी। मु कहली टे अपेक्षा कर सी कहले आम तुमको देखी जमा भी संभाली पारूनु। दर्शक बंधु मो दूध पूरा 36 साइज मो हाइट 5 फुट 5 इंच मो गांडी पूरा चौड़ा पूरा बोबाल फिगर देखा पूरा गोरा टोका गुड़ा देखिकी 3टा जाक मो देह को जमा भी संभाली पारे। कहले मैडम मोर पैसा दरकार नहीं और तुमको आम 3 जन आज एमती गेबू तुम जीवन सारा मन रख। तापर 3टा जाक टोका खट उपर मत पकईकि मोर सब देहर कपड़ा खोलिले और से 3 जन पूरा लंगड़ा होगले। 3 जनकर बांड कार 7 इंच कार 8 इंच कार 5 इंच 3 जन जड़े तो बांड मो पार्टी देला और जड़े तो बांड को मो बिहार खाली रगड़ी थाए आ गोटे पुआ तो बांड को खाली मागरे देखे हलौ थाए।
ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖି ଜମା ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ମୋତେ ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡ ଆଉ ମୋଟା ବାଣ୍ଡ। ଜଣେ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲା, କହିଲା ବେତ ଗିଆ ଖାଇବ ବୋଲି ମରିଯାଉଥିଲୁ, ତ ଏବେ ଗିଆ ଖା। ମୁଁ ପୁରା ଖୁସିରେ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଚୁମିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଓ ବା ହଉଥାଏ, ତଥାପି ସେ ପାଟିରେ ତା ବାଣ୍ଡଟାକୁ ମୋ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ପୁରେଇ ମଜା ନେଉଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ତଳପଟୁ ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟୁଥାଏ। ତା ବିଆ ଚଟାରେ ମୋ ଟାଙ୍କ ଆହୁରି ଜୋରସେ ଫାଡ଼ିଦେଲି। ତାକୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟିବାକୁ। ତାପରେ ସେ ପୁଅ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆରେ ଲଗେଇ ପୁରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯେଉଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ସେ ମୋର ଦୁଇ ଟାଙ୍କକୁ ପୁରା ମେଲେଇକି ଧରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ତଳୁ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆରେ ପୁରା ଗେଞ୍ଜିକି ରଖିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ପାଟିରେ ଦେଇ ଖାଲି ପୁରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତିନି ଜଣ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ରାକ୍ଷସ ପରିକା ଡେଉଁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଚିଲ୍ଲାଉଥାଏ। ସେ ପୁଅଟି ମୋ ଚୁଟିକୁ ଧରି ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ପାଟିରେ ଗପ୍ ଗପ୍ କରି ପୁରାଉଥାଏ। ଆଉ ସେ ପୁଅଟା ମୋ ବିଆରେ ଏତେ ଜୋରସେ ବାଣ୍ଡ ପୁରାଉଥାଏ, ମୁଁ ଖାଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ କଷ୍ଟରେ। ତଥାପି ସେ ଜୋରସେ ବାଡ଼ଉଥାଏ। ଆଉ ସେ ପୁଅଟି ମୋ ଟାଙ୍କଟାକୁ ଜୋରସେ ମେଲେଇ ମେଲେଇ ଦେଉଥାଏ। ଆଉ ସେ ପୁଅଟା ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆରେ ଗେଞ୍ଜି ଗେଞ୍ଜି ମୋ ବିଆ ପୁରା ନାଲି ପକାଇଦେଲା। ତାପରେ ମୋ ବିଆର ସବୁ ଲାଳକୁ ଚାଟି ଚାଟି ଆହୁରି ଓଦା କରିଦେଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ପୁଅଟି ଟାଙ୍କ ମେଲେଇକି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ତା ପାଳି ପଡ଼ିଲା ମୋତେ ଗେଇବା ପାଇଁ। ସେ ମୋତେ କୁକୁର ପୋଜିସନରେ ରଖି ତଳପଟୁ ଗାଣ୍ଡିରେ ମୋର ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ କରୁଛ? ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଜମା ବି ତୁମ ବାଣ୍ଡ ଯିବନି। ସେ କହିଲା, ନାଇଁ, ମୁଁ ତୁମ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଭଲକି ଚାଟି ଦେଉଛି। ତାପରେ ସେ ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ପୁରା ଚାଟି ଚାଟି ପୁରା ଓଦା କରିଦେଲା। ତା ବାଣ୍ଡ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଯାଉନଥିଲା। ସେ ପାଖରେ ଥିବା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଆଣି ତା ବାଣ୍ଡରେ ପୁରା ମାଲିସ କରି ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ତା ବାଣ୍ଡ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରା ବସିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ତଳପଟିଆ ଶୋଇ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆରେ ପୁରେଇଦେଲା। ମୁଁ ପୁରା କୁକୁର ପୋଜିସନରେ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ଆଣି ମୋ ମୁହଁ ପାଖରେ ରଖିଦେଲା। ତିନି ଜଣ ମିଶି, ଜଣେ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ, ଜଣେ ମୋ ବିଆରେ, ଜଣେ ମୋ ମୁହଁରେ, ତିନି ଜଣ ଏକାବେଳକେ କେହି ହାଲିଆ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି 15 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ନିଥୁମ ମୋତେ ଗେଇଲେ। ଗାଣ୍ଡିକୁ ଚାପଡ଼ା ମାରି ମାରି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ପୁରା ନାଲି ପକାଇଦେଲେ। ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଗେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି, କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେ ପୁଅଟା କହୁଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତୁମ ବିଆ ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁମ ବିଆକୁ ଆଜି କାମୁଡ଼ିକି ଖାଇଯିବି। ମୁଁ କହିଲି, ଖାଇଯାଅ, ମୋ ବିଆର ରସ ସବୁ ଖାଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗେଇକି ପୁରା ଶାନ୍ତି କରିଦିଅ। ତାପରେ ସେ ପୁଅ ମୋ ଟାଙ୍କ ମେଲେଇକି ଆଗପଟିଆ ଶୋଇଦେଲେ। ତାପରେ ଟିକେ ସାଇଟିଆ କରି ଜଣେ ମୋ ପାଟିରେ ତା ବାଣ୍ଡ ଦେଲା। ସାଇଟିଆ କରି ଚୁଟିକି ମୋର ଭିଡ଼ିକି ଜବରଦସ୍ତି ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ପାଟିରେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୁଁ ଖାଲି ହୋଇକି ଖାଲି ଲାଳ କରିକି ତା ବାଣ୍ଡ ଚୁଚୁମୁଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡ ଗେଞ୍ଜିଲା, ପୁଣି ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇଲା, ପୁଣି ମୋତେ ଚିତ୍କାର କରିକି ଖାଲି ଚିଟିକିକି ଗିଆଁ ଖାଉଥାଏ। ତଥାପି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଚାପଡ଼ା ମାରିକି ପେଲୁଥାଏ। ମୋ ଦୁଧ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେଉଁ ପରି ହଲୁଥିଲା, ସେ ବଡ଼ ଟୋକାଟା ତା 8 ଇଞ୍ଚର ବାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ମୋ ଦୁଧରେ ଦେଇକି ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁଧ ମଝି ଦୁଇଟା ଯାକ ଚିପିକି ତା ବାଣ୍ଡ ରଖି ଖାଲି କଚକଚ କରି ହଲେଇଲା। ତାପରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବାଣ୍ଡରୁ ସବୁ ରସ ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ତିନି ଜଣ ହଲେଇକି ମୋ ମୁହଁରେ ସବୁତକ କାଢ଼ିକି ରୁମ୍ରୁ ଗଲେ ହେରି। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ।